Nay, RTM ha? Nay, nag-U-turn, no? This time, how old are you, kuya? 7. 7 years old. Did you enjoy? Yes. Boy or girl? O siya man ka, lalaki, babae? Lalaki. Yan ang kamot yan, ha? No. Shout, lalaki ko! Lalaki ko! Unsay color imong ganahan? Color. Blue. Ay, lalaki, kiniming anak mo mo. Loki, shout, lalaki ko! Lalaki ko! Robot o Barbie? Robot. Hindi mahila mo! Hindi lalaki ko! Lalaki ko! Sapatos, sandal. Unsa sandal? Kasi mo ganahan sa waton ba? Shoes o katong sandal? Shoes. Hindi lalaki ko! Lalaki ko! Panty o braid? Unsa panty? Kasi mama, panty ba o braid? Bread. Ay, lalaki ko! Lalaki ko! Kung sa'y ganahan mo, babae, lalaki! Lalaki! Excuse me, ma'am. Sir, na-confirm na. Huwag kang katawad dyan eh. Huwag kang kasabot dyan. Talikod ko yan. Talikod kayo, pasabton ta ka. Abay, pwede electric pan natin, ipaningot. Sige sir, sige sir. Ano yung